así que tienen que tener energía. Raise your hand if you're awake. Levanten sus manos si están despiertos. All right. Clap if you can hear me. Aplaudan si me escuchan. Just one clap. Solo uno. Now stomp your foot. Wait. Stomp your foot if you believe we are here for a reason. Y ahora pisoteen así fuertes si creen que estamos acá por una razón. All right. So, I'm glad to be with you all here today. Me encanta estar acá hoy con ustedes. My name is Joshua. Mi nombre es Joshua. I'm usually on that side, Usualmente estoy en este lado, so this is a little different. así que esto es diferente. But I'm excited, Pero estoy emocionado. and I hope you all are too. Y espero que ustedes también. Because the word we have today Porque la palabra que tenemos hoy is a very special word to my heart, es una palabra muy especial para mi corazón. because it wasn't the word I had planned. Pero- Because it wasn't the word I had Ah, planned. porque no era la palabra que yo había planeado. I know, right? Yo sé. God is fun, Dios es tan chistoso because you work on something for 2 weeks, porque trabajas en algo durante 2 semanas, actually maybe a little more, un poco más quizá, and then 3 days before, y luego 3 días antes, it's like, no, scratch that. es como que nana, tacha eso, Do this. haz esto. And I'm like, Y yo soy como, all right, let's do it. bueno, hagámosle. So, Entonces, enjoy, here we go. disfruta. So imagine, it was 3 days ago. Hace 3 días I was driving with my parents and my sister. estaba manejando con mis papás y mi hermana And we like to have conversations y nos gusta conversar about everything. sobre todo. Specifically, Específicamente, that time we were talking about history. estábamos hablando de historia. And if you know me, Y si ustedes me conocen, you know that in school I hated math. saben que en el colegio yo odiaba las matemáticas. I liked English, Me gustaba inglés, but my favorite was not science. pero mi clase favorita no era ciencias, It was history. era historia. Why? ¿Por qué? Because, I don't know, there was something that amazed me about looking at the past, Porque había algo del pasado que me asombraba. looking at the wars and the details and everything that happened, Estudiando sobre las guerras, los detalles de todo que pasó, because maybe you'll need to put it in your future. porque de pronto nos ayudará en el futuro. So, the conversation was this. Entonces, esta era la conversación. Or it was actually a question. Sorry. Una pregunta. And the question I had to my parents, Y la pregunta que le hice a mis padres, I was like quizzing them. estaba como que probándolos, I was like, do y'all know which president y les pregunté, ¿saben qué presidente said this phrase? dijo esta frase? Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev. tear down this wall. Quita esta pared, Este muro. este muro, ya. And they didn't know. Y ellos no sabían. Well, my mom knew. Yes, my mom didn't know. Bueno, sí, mi madre sabía. After a few tries, she got it. Después de algunos intentos, lo And if you bien. know it, Y si se lo saben, you can tell me after, and I'll give you a high five if you get it right. me pueden decir después y les doy un high five si lo tienen bien. So what am I trying to go with this? Así que, ¿a dónde voy con esto? Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall. tumba este muro. It's a phrase that resonates with me. Es una frase que resuena conmigo. And that's going to be the title of today. But Y ese va a ser el título de hoy. Pero you're going to take off Gorbachev, van a quitarle el nombre Gorbachev and you're going to put your name. y van a ponerle su nombre. Mr. Joshua, Mr. Joshua, tear down this wall. tumba este muro. Mr. Deborah, Mr. Deborah. Mrs. Deborah, Mrs. sorry. Deborah. Miss Deborah, Miss Deborah. tear down this wall. So there you're going to put your name. Ahí vas a poner tu nombre. All right? Say amen if you're writing down your name right now. Amén si están escribiendo el nombre. All right, at least somebody's taking notes. ¿Alguien está tomando apuntes? So today we are going to be speaking about Así que hoy vamos a hablar acerca de the walls in our life. los muros en nuestra vida. And I love the topic of walls Y me encanta el tema de muros, because you can use it in many things. porque lo pueden usar en muchas cosas. You can make billions of preachings over just a wall. Pueden hacer millones de prédicas sobre un muro, Because a wall can be good, porque un muro puede ser bueno, because you can build up, porque puede construirse, but a wall can also be bad pero también un muro puede ser malo, because it stop you from getting to the place. porque puede impedir que avances a un lugar, Or it can close you in o te puede encerrar and then you won't be able to move. y luego no podrás moverte. So we're going to go that route. Así que vamos a ir en este camino. And there comes a time in everyone's life Y hay un tiempo en la vida de todos when we're faced cuando nos enfrentamos with something that seems impossible. con algo que parece imposible, An impossible task or situation, algo imposible de tener, una situación difícil ergo a wall. o un muro. Yeah. And the thing about this wall
Y la cosa de este muro is that we all have different walls. es que todos tenemos muros distintos, But we also have some similar walls. pero también tenemos muros parecidos. For example, Por ejemplo, taking a new position in a job, asumiendo un nuevo trabajo, meeting a financial need, o teniendo una necesidad financiera, recovering from an illness, recuperándonos de una enfermedad, rebuilding a relationship, reconstruyendo una relación, having a child. teniendo un hijo. And you're all like, wait, Y todos son como, pero espera, these are good things. estas son cosas buenas. They are good things. Son cosas buenas. I'm not saying these things are your wall. No te estoy diciendo que esto sea tu muro, I'm saying you can make these good things pero estoy diciendo que tú puedes convertir estas cosas buenas into a wall. en muros. So, Entonces, all these things can be exhausting. todas estas cosas nos pueden I cansar. don't know how many people here have had a child. I haven't. ¿Cuántas personas acá han tenido un hijo? Yo no. I have a nephew though. Tengo dos sobrinos And I've seen my brother y he visto a mi hermano and how much he sweats, y todo lo que suda, how much he yawns, todo lo que and bosteza how much he's just tired. y todo lo difícil que le toca, lo cansado que está, Because it's exhausting. porque cansa, agotador. Getting a new position, a job is exhausting too. O también cuando recibimos un nuevo trabajo es algo que nos agota, Because it's a new task. porque es una nueva tarea And they can at times seem like a great wall in our life. y a veces puede parecer como si fuera un muro grande en nuestra vida, Something we need to overcome or get around algo que tenemos que vencer o atravesar. or go through. Sigo atravesar, Oh, or go through, yeah. They could be podrían ser a Jericho in your life. un Jericó en tu vida. Now everyone's like, oh, ha, 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 ha. Y ahora todos son, "Ah, His name's Joshua, I get it. su nombre es Joshua". Ah, ya entiendo. No, No, that's not why I chose this preaching. esa no es la razón por la cual yo escogí este tema. God gave me this 3 days ago. Dios me dio esto hace 3 días. And I was like, no, God. Y yo era como, no, Dios. Everyone's going to be like, oh, he did it because his name's Todo el Joshua. mundo va a ser como, ah, lo hizo que se llama It's Joshua. like if Pastor Marco preaches about the book of Mark, Es como si el pastor Marco predicara sobre el libro de Marcos, or if Jonathan preaches about how to be a really good friend like Jonathan, o si Jonathan predicar cómo ser un buen amigo como or Jonathan. how Pastor Deborah, well, my whole family has biblical names, all right? Toda mi familia tiene nombres bíblicos. And the thing is, Pero la cosa es, the reason God convinced me la razón por la cual Dios me convenció was because maybe you es porque de pronto tú need a Joshua to help you take down your wall today. necesitas un Joshua que tumbe tu muro hoy. So that's why I'm here. Por eso estoy acá. So when a Jericho comes into your life, Entonces, cuando te enfrentas a un Jericó en tu vida, what should we do? ¿qué debemos hacer? Well, the first thing I wrote here is search for deliverance. La primera cosa que escribí fue buscar liberación. How do we search for deliverance, you may ask? ¿Cómo buscamos liberación? ¿Te preguntas? We look into the Bible. Miramos la Biblia. And the first verse I'm going to go to today, Y el primer versículo que voy a leer hoy, because everyone's probably like, oh, he hasn't said a verse yet. porque la gente como, uy, no ha dicho nada de versículos todavía. Well, here it is. Aquí les va. Romans 15:4, Romanos 15:4. which says this, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. So the Bible says what? Así que la Biblia nos da ¿qué? One of the many things is it gives us hope. Una de las tantas cosas que nos da es esperanza. It gives us the sheet, piece of paper. Nos da como un papel, una hoja de papel. In English, it's called the cheat sheet, the answers to the quiz, Es como si fuera un papel de respuesta, ese papel de trampa, to go through your problem. para poder vencer los problemas. So in the book of Joshua, Así que en el libro de Josué there's an example of how to overcome your most difficult problems hay un ejemplo de cómo vencer tus problemas más difíciles and how to bring down the walls of your Jericho. y cómo derribar los muros de tu Jericó. So let's look at this example right now Así que veamos este ejemplo of Joshua, not me, de Josué, no él, the other one. el otro Josué. The one that, the reason I have this name. La razón por la cual me pusieron su nombre. So let's look at his background. Así que estudiemos su fondo. Joshua Josué was a great man, era un hombre espectacular, a great follower, un gran seguidor, a great fan, un gran fan and just a great man overall. y un gran hombre. And what made him so great? ¿Y qué lo hacía tan bueno? One, he had a good teacher.
Uno, él tenía buen profesor And think about, we can all have a good teacher. y todos podemos tener un buen profesor. But Joshua actually listened to his teacher. Pero Josué le prestaba atención a su profesor. He dwelled in the presence of not only God, Él pasaba tiempo en la presencia no solo de Dios, but he dwelled in the presence of God with Moses. pero él permaneció en la presencia de Dios con Moisés. So every time God spoke to Moses, Así que cada vez que Dios le hablaba a Moisés, maybe Joshua wasn't right there next to him. de pronto Josué estaba ahí al lado, Maybe he wasn't right next to o de him. pronto no estaba al lado, Maybe he was a little bit, a few miles out. o estaba un poquito al lado, But he was always close to the presence of God. pero siempre estaba cerca a la presencia de Dios And he loved it. y le encantaba. He would always find a reason, an excuse Siempre buscaba una razón, una excusa to go with Moses. para pegársela a Moisés. He could have stayed with the people, Se pudo haber quedado con la gente and he could have been like, okay, I'm the leader now. y pudo haber sido como, bueno, yo soy el líder ahora. Moses is gone, so I'm taking control. Moisés se fue, así que yo tomo el control. But he was like, no, I'm going to go with Moses to learn more. Pero fue como nada, me voy a ir con Moisés para aprender más. The next thing about Joshua La siguiente cosa de Josué is that he was given charge and command of the nation of Israel. era que él estaba encargado de la nación de Israel. Not just like when your dad gives you the keys to your new, O sea, no es como cuando tu papá te da las llaves de tu carro nuevo, no. something very difficult. Algo muy difícil. Something that Moses had struggled for years. Algo con lo cual Moisés había luchado por años. But even though he struggled, he did a great job. Pero aunque luchó con eso, hizo un gran He trabajo. did the best he could. Dio lo mejor de sí. And I think when Moses passed away, when God took Moses to his presence, Y cuando Dios llamó a Moisés a su presencia, I think Moses was at peace creo que Moisés estaba en paz. because he knew his people were in good hands. Porque él sabía que su pueblo estaba en buenas manos. Not only the hands of Joshua, No solamente en las manos de Josué, but in the hands of God. pero en las manos de Dios. So what else did he have to do? ¿Qué más tenía que hacer? He was to lead the nation of Israel Josué tenía que liderar a la nación de Israel into Canaan a Canaán and conquer the promised land. y conquistar la tierra prometida. Easier said than done, Es algo mucho más fácil que hecho. because they thought, okay, we'll get to Israel, Porque él pensó, bueno, llegamos a Israel, promised land, la tierra prometida, and it's all going to be set for us. y todo ya va a estar listo para nosotros. Milk and honey, right? Leche y miel, ¿cierto? It's going to be set on a table just like breakfast. Todo en la mesa, así como el desayuno, It wasn't nowhere near that. pero no era nada parecido a esto. They didn't even cross the river yet, Ni siquiera habían cruzado el río and they were already terrified. y ya estaban aterrorizados. They had heard rumors, Habían escuchado rumores, they had heard stories historias of things beyond that river that they couldn't take. de cosas al otro lado del río que ellos no podían vencer. Giant people, giant walls, and giant problems. Gente gigante, muros grandototes, problemas gigantes. But you know who wasn't scared? Pero ¿saben quién no tenía miedo? Joshua. Josué. In fulfilling his mission, Y cuando él estaba cumpliendo su misión, Joshua was going to make step by step Josué estaba dando cada paso to how to take down not only a physical wall, para derribar no solamente un muro físico, but a spiritual wall. pero un muro espiritual. So we're going to look at that today. Así que vamos a ver eso hoy. We are reading, all we're taking from is from Joshua chapter 5. Y estamos en Josué capítulo 5. More or less, I believe, no, sorry. No, perdón. Joshua 6, chapter 1 to 27. So you can write that down. Josué 6, 1 al 27, para que anoten. And now we are going to look at the demonstrations that Joshua shows us. Y ahora vamos a ver las demostraciones que Josué nos hace. Why was Joshua out in Jericho? ¿Por qué estaba Josué fuera de Jericó? Because I don't know if you remember in this story, Porque no sé si se acuerdan de la historia, but he goes out by himself for a bit, pero él sale solo por un momento and that's when he's surprised by something. y es cuando él algo le sorprende. Before that something surprised him, Antes de esa sorpresa, I asked myself, what was he doing? yo me pregunto, ¿pero qué estaba haciendo? He was surveying the problem. Él estaba revisando el problema, He mirándolo. was looking at what he had to do, Estaba mirando qué era lo que tenía que hacer. and he was also praying Y también estaba solo orando, because he was waiting porque estaba esperando for an answer. una respuesta. Because believe it or not, we don't have all the answers. Porque no tenemos todas las respuestas. I don't know, maybe you think so. De pronto tú piensas que sí, But good luck, keep going with that, and then you'll probably fail eventually. pero pues que te vaya bien, pero en algún punto vas a fallar. It's happened to me many times. Me ha pasado muchas veces. So while he was alone, while he was praying, while he was planning what he was going to do, Así que mientras estaba solo, mientras estaba orando, planeando qué era lo que iba a hacer, God shows up.
Dios aparece, one way or another. de una manera o de la otra. And Joshua was shocked. Y Josué estaba sorprendido. And I love that piece in the Bible Y me encanta esta parte en la Biblia, because in some versions it says he falls in reverence. porque en algunas versiones dice que él cae en reverencia. And when I was a kid, I would look at this Y cuando yo era niño yo pensaba en eso, and I would just think of something like this y yo pensaba en algo así, that would just fall on the ground, straight to the ground. cayéndose en la cara, Because he fell in reverence. porque cayó en It reverencia. didn't say he kneeled down and then he laid down. No dice que se arrodilló y ahí sí se acostó, He fell in sino que se reverence. cayó en reverencia. We need to fall in reverence every now Tenemos and que then. caernos en Because reverencia, then that's the only way we can get a jolt to the head porque es la única manera en la que podemos levantarnos to understand what we got to do. para entender qué tenemos que hacer. So Joshua submitted to the Lord. Así que Josué se sometió a Dios. In James 4:10, En Santiago 4:10 it says, "Humble yourself in the sight of the Lord, and he shall lift you up." dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. And in 1 Peter 5, Y primera de Pedro 5, verses 6 to 7, del 6 al 7, it says, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, he may lift you up in due time. Cast all your anxiety onto him, because he cares for you. dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. So maybe you are thinking, Así que puede que ustedes estén pensando, what does this have to do with me? ¿eso qué tiene que ver conmigo? All right, I get it. Joshua had a problem, Ok, bueno, sí, Josué tenía un problema, a big problem, un problemón, and he had to figure out what to do. y tenía que mirar qué era lo que iba a hacer. How many of us here have ever had a problem? ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema alguna vez? Everybody's hand should be in there. Todo el mundo debería tenerlo. Everybody say, hey, if you've been in a problem. Todo el mundo diga, hey, si han tenido un problema. All right. Let's do it a little louder. Everybody say, hey, if you've had a problem. Más duro, hey. There you go. All right, we got some air in our lungs. Ok, Use it. Muy bien, úsenlos. So we've all been there. We've all had a problem. Todos hemos estado ahí, todos hemos tenido un problema. Sometimes that problem looks huge. Sometimes that problem looks huge. A veces ese problema se ve gigante. Sometimes we don't think we're going to make it. A veces no pensamos que la vamos a lograr. And I think there was an instant Y creo hubo un instante where Joshua thought the same thing. cuando Josué pensó lo mismo. And then when you go to chapter 6, verses 2 to 5, Y luego cuando en el capítulo 6, versículos 2 al 5, you see what Joshua does after. vemos qué es lo que hace Josué después. So first he submits to the Lord. Así que primero él se somete a He Dios, fell in reverence. se cae en reverencia. All right, so we got to submit ourselves to who? Así que tenemos que someternos a quién? To who? ¿A quién? A Dios, A Dios. Lord. There you go. God. Submit yourself. Sométanse. And the next step is to remember the promises of God. El segundo paso es recordar las promesas de Dios, Because it's more than just one. porque es más que una. There are many. Hay muchísimas. And there might be some that are specific to you. Y hay unas que puede que sean específicas a tu vida, And specific to you and your family. para ti y tu familia. Those promises were given to you. Esas promesas fueron dadas a ti, So use them. así que úsalas. So Joshua remembered these promises. Así que Josué se acordó de estas promesas. Maybe one of them was salvation we have from sin. Puede que una de estas promesas sea la salvación que tenemos del pecado. Another promise of a few I have written here is Otras promesas que tengo acá anotadas son that we have a promise of a kingdom in heaven. que tenemos un reino en el cielo pedido para nosotros, That we have a promise of power whenever we speak the word. que tenemos la promesa de poder cada vez que hablamos la palabra, We have the promise of forgiveness. la promesa del perdón, The promise of delivering not only ourselves, la promesa de libertad para nosotros, but also delivering those that are lost. pero también para liberar a los que están perdidos. He's going to guide us. Él nos va a guiar. That's a promise he has. Es una promesa que Él nos ha Another dado. promise he has is to answer our prayers according to our faith. Otra promesa es que Él va a responder a nuestras oraciones de acuerdo a nuestra fe. One of my favorite promises Una de mis promesas is favoritas that he would never leave you es que Él nunca nos va a abandonar or forsake you. ni nos va a dejar. And so I really like this promise. Y esta promesa me encanta. I'll make a little parenthesis as the pastor likes to say. Voy a hacer un paréntesis, como es el pastor. Because if y'all do not know, Porque si no saben, I've been in Colombia for rather some time. he pasado un tiempo en Colombia And it's been great. y ha sido espectacular. I love it. Me encanta. But this is my home. Pero este es hogar. So Entonces, so obviously I miss it.
Entonces, claro que me hace falta y lo extraño. But a promise God's given me while I'm over there Pero una promesa que Dios me ha dado is that no matter acá how far I go from Dallas, Texas, es que no importa qué tan lejos yo vaya de Dallas, Texas, He will never leave me or forsake Él me. nunca me va a dejar ni me va a abandonar. So I give that to you today. Así que yo te doy esto a ti hoy. That no matter where you go, Que no importa dónde tú vayas, maybe you'll go across the world, puede que vayas al otro lado del mundo, maybe you'll move cities, o cambies de ciudad, maybe you'll leave your parents' house o vas a salirte de la casa de tus padres, because you're going to get married. porque te vas a casar. It's a big change. Gran cambio. God will never forsake you, Dios nunca te va a and He dejar won't leave you wherever you y go. nunca te va a abandonar donde All sea. right? Amen. ¿Ok? Now in chapter 6, verses 6 to 7, Capítulo 6, versículos 6 al 7. we see the next part, Vemos la siguiente parte. that we follow the Lord's instructions Que seguimos las instrucciones de Dios and obey. y obedecemos. So here I put the promise God gave to Joshua Así que yo sé que la promesa que Dios le dio a Josué would only be fulfilled solo se cumpliría if they followed and obeyed the word of God. si ellos seguían y obedecían la palabra de Dios. One of the first things He said to them Y una de las primeras cosas que Él les dijo was compass the city once a day for 6 days. fue rodeen la ciudad una vez al día por 6 días. There you go. What day is today? ¿Qué día es hoy? Sunday. Domingo. I don't know if any of y'all know, maybe it's your first time, but a week ago on Monday we started fast. Y para los que no saben, el lunes de la semana pasada iniciamos un ayuno. Say amen about that fast. Digan amén para ese All ayuno. right. Ok. That was exactly 6 days ago. Hace 6 días. So I hope once each of those days Así que yo espero que una vez cada día de esos 6 días you took a moment hubieran tomado un momento to compass your city. para rodear su ciudad. What do I mean by that? ¿Y a qué me refiero con esto? I hope you compassed your life. Espero que ustedes rodeen su vida Took a moment, sat down, y que tomen un momento y se sienten looked over your life, y miren su vida and see what's wrong, y vean qué está bien, what's right, qué está mal and figure out y resuelvan what you have to do. qué es lo que tienen que hacer. So after these 6 days, you know, they did what they had to do. Así que ellos hicieron lo que tenían que hacer durante estos 6 días. The next instruction the Lord gave to Joshua La siguiente instrucción que Dios le dio a Josué was that on the 7th day, or all these days, but on the 7th day specifically, fue que todos estos días, pero específicamente el séptimo día, I want y'all to be led by men of war. quiero que sean guiados por hombres de guerra. How many men are in here? ¿Cuántos hombres hay acá? That was pathetic. If we are men, we got to be able to say it with something here that only men have. It's like an umph. All right, so we're going to try it again. Sorry. Que si son hombres tienen que hacerlo con fuerza, con un All right, so when I say three, we're going to say, you know, something that men do. Cuando diga 3 vamos a hacer algo que hacen All los right, hombres. 1, 2, 3. There we go. All right. We are men of war, are we not? Son hombres de Dios. Yes? ¿Sí? What do men of war do? ¿Qué hacen los hombres de guerra? They lead the way. Ellos guían el camino. They get in front of everyone else. Se ponen al frente de todos. Yes, they may be the first to die, Sí, pueden que sean los primeros en morir, but they are ready pero están listos. because they put themselves there for a reason. Porque ellos se pusieron ahí por una razón. We're cowards, No somos cobardes. or is someone here a coward? O alguno de ustedes es un cobarde. If I was a coward, I wouldn't have walked up that hall. Si yo fuera un cobarde me hubiera ido por ese pasillo. I would have just dropped the mic and left. Hubiera dejado el micrófono y me hubiera But ido. no, Pero no, I'm in front of you today. estoy enfrente de ustedes hoy. So we got to be led by men of war. Entonces tenemos que ser guiados por hombres de guerra. Don't worry, women. No se preocupen, mujeres. We need women of war as well. Necesitamos mujeres de guerra Is there también. any women of war? Mujeres de guerra, All right, y'all don't need to repeat. That was great. no tienen que repetirlo, lo hicieron muy bien. So the thing about us, we are men and women of war. What does that mean? Así que somos hombres y mujeres de guerra, pero ¿qué significa esto? Yeah, it means we were built for war. Sí, fuimos construidos para la guerra, But what kind of war? pero ¿qué tipo de We're guerra? not trying to, go out and fight a battle that we're not ready for. ¿No vamos a querer pelear una batalla por la cual no estamos listos? We are made for the war of our life, Fuimos creados para la guerra de nuestra vida, the war of our salvation. la guerra de nuestra salvación. God wants you to lead your families, Dios quiere que tú guíes tu familia, lead your sons, your daughters, guíes a tus hijos, a tus hijas. or maybe sons and daughters. Maybe you have to lead your parents, O también ustedes como hijos tendrán que guiar a sus padres. because in every house Por cada casa there's a man hay un hombre or a woman o una mujer of war. de guerra. Make it be you. Que seas tú.
Now behind the men behind in that time, the men of war, Y en ese tiempo, detrás de los hombres de guerra, they were followed by the priests. estaban los pastores, sacerdotes. These were very important Estos eran muy importantes. because one, Primero, they were the spirit to say the least, eran espirituales, of the whole caravan los there. más espirituales de toda la caravana, But they were right behind the men of war. pero estaban justo detrás de los hombres de guerra. If an arrow misses the man of war, Si una flecha pasa, los hombres de guerra it's going to hit them. les va a golpear a ellos. So they knew they were risking their lives as well. Así que ellos también estaban arriesgando su vida. So we don't only have to be men and women of war, Así que no solo tenemos que ser hombres y mujeres de guerra, but we have to be the priests in our household. pero tenemos que ser los sacerdotes de nuestra casa. And I'm talking to you men as well. Y también le estoy hablando a If ustedes. you're a man and you're sitting here, Si eres un hombre y estás acá sentado, it is our obligation es tu obligación to be the priest in our household. ser el sacerdote de tu casa. And maybe you're like, oh, well, I'm the son. Y porque te digas, no, pero yo soy el hijo. That's my father's job. Ese es el trabajo de mi papá. Or, hey, there's no father in my household. Ay, no hay ningún padre en mi casa. Well, because this house doesn't have a priest. Bueno, pues esta casa no tiene sacerdote. No, that means it's your job. No, significa que es tu trabajo. It doesn't work with, oh, if the man isn't in the house, no, we don't have a priest. No funciona que, ay, no hay un hombre en la casa, entonces no hay sacerdote. It moves on to the next person. También sigue a la siguiente The persona. mother, La madre, the brother, el hermano, the sister. la hermana. God's dream, El sueño de Dios, I believe, yo creo, is for everyone in the household to be a priest. es que cada persona en la casa sea un sacerdote. He just says this in the Bible for the men to be the priests Él no solamente dice esto acerca de los hombres en la Biblia, because he wants them to lead the rest of the family to become priests. porque Dios quiere que los hombres lideren al resto de la familia para que se vuelvan ellos en sacerdotes también. All right? So y'all ready to become priests? Listos para volverse We're sacerdotes. not only men and women of war, No solamente somos hombres y mujeres de guerra, but we are also priests. pero también somos sacerdotes. So after these priests, Así que después de estos sacerdotes, they were followed by the Ark of the Covenant. estaban seguidos por el arca del pacto. And if you don't know what that is, ¿Y si no saben qué es esto? watch the first Indiana Jones movie Vean la primera película de Indiana Jones, because that's what they go look for. porque eso es lo que van a buscar. Honestly, that helped me when I was a kid. Eso me ayudó mucho cuando yo era niña. But Pero the Ark of the Covenant is very important. el arca del pacto es muy importante. And how do we move this into our time? ¿Y cómo aplicamos esto a nuestro tiempo? Who has a Bible? ¿Quién tiene una Biblia? All right. Muy bien. I'm not saying that's the Ark of the Covenant, but that is one useful thing we can use No as digo the Ark que of the esta Covenant. sea el arca del pacto, pero es una cosa útil que podemos usar como arca del pacto. But the Ark of the Covenant in our lives Pero el arca del pacto en nuestra vida is Jesus. es Jesús. Why? ¿Por qué? Because Jesus is the covenant. Porque Jesús es el pacto. Jesus is the promise, Jesús es la promesa. and He is our guide. Y Él es nuestra guía. He is what we carry on top of us, Él es lo que vamos encima and nuestro. sometimes He has to carry us Y a veces Él tiene que llevar a because nosotros. He's the one Porque Él es that will lead us to victory. el que nos va a guiar a la victoria. The Israelites had a very special connection with the Ark of the Covenant. Los israelitas tienen una conexión especial con el arca del pacto. So I want each of y'all today Así que yo quiero que cada uno de ustedes hoy to have a special connection with Jesus. tenga una conexión especial con Jesús. Because we can't go into a war Porque no podemos ir a una guerra without our ark, sin nuestra arca. and that is Jesus. Y esa arca es Jesús. Amen? Amén. All right. So on the seventh day, En el séptimo día, they came like this. esto pasó. As I just explained, the men of war, the priests, the Ark of the Covenant. Como acabo de explicar, los hombres de guerra, los sacerdotes, el arca del pacto. And who do y'all think was in front of every single one of these? ¿Y quién estaba al frente de todos estos? Joshua. Josué. He wasn't cowardly in the back. Él no estaba atrás de cobarde, He was leading by example, pero él estaba liderando con su ejemplo, risking his life arriesgando su vida, because he was an easy target. porque él era un blanco fácil. But he said, no, I'm ready. Pero él dijo, no, yo estoy listo. And he believed. Y él creía. And maybe many of the Israelites didn't believe Y puede que muchos de los israelitas no hubieran creído, because they would have saw that wall. porque ellos miraron ese muro, They'd be like, this man's crazy. pero este man está loco. We're about to all die. ¿Qué con este muro? We're going to die. Vamos a morir. And they cried. It would have been it's terrifying to Y look at a wall lloraron, that's es algo taller que da than you. mucho miedo. But Joshua wasn't terrified. Pero Josué tenía miedo. So they compassed the city 7 times Así que rodaron la ciudad 7 veces on the 7th day. en el séptimo día. So we're going to compass our city 7 times today Así que vamos a rodear nuestra ciudad 7 veces hoy. because it is the 7th day, is it not?
porque es el día séptimo, ¿cierto? All right, so if you're taking notes, Así que si están tomando notas, you're going to write 7 things. van a decir 7 cosas. You're not going to copy off the person next to you. No te vas a copiar de la persona a tu lado. This is your paper. Es tu papel. I'm going to just read y'all some examples. Les va a leer unos ejemplos. They compassed the city 7 times because Ellos rodean la ciudad 6 veces. ¿Por qué? they were showing Jericho Porque estaban mostrándole a Jericó that they're not leaving anytime soon. que ellos no se van a ir. The only time they're going to leave El único momento en el que se van a ir is when all that wall comes coming down. es cuando todo ese muro se haya derrumbado. So they were looking for weaknesses, Así que ellos estaban buscando debilidades and they were planning what to do. y estaban planeando qué hacer. So those 7 things you're going to find Así que esas 7 cosas van a encontrar. are things that build your walls. Van a ser cosas que puede que tengan sus muros. Examples: Como por ejemplo, laziness. la pereza. That can be a huge wall in your life. Ese puede ser un muro muy grande en tu vida. Anger El enojo can also be a wall that that goes around you, también puede ser un muro que te that rodea, surrounds you. That's the word I was que looking te for. rodea And it will take control of you, y que te controla, destroy relationships. que destruya relaciones. Another one is gossiping. El otro es el chisme. Y'all already know what that can do. Ya saben lo que eso puede hacer. Another one is pride. El orgullo. Pride can not only build the giant walls, El orgullo puede crear muros gigantes, but it can divide pero families. también puede dividir familias. Another one is neglecting church. Ser negligentes con la iglesia. That doesn't mean not go to church. Eso no significa no venir a la iglesia. It means going to church, Significa ir a la iglesia, sitting down, sentarse be like, why am I here? y ser como, ¿por qué estoy acá? Why is that guy wearing an overall? ¿Por qué Dios no está acá? ¿Qué? Oh. ¿Por qué está vestido así? Why am I listening to him? ¿Por qué estoy escuchándolo? Why doesn't he cut his hair? ¿Por qué no se corta el pelo? Why do I come here every week? ¿Por qué vengo acá cada semana? It doesn't change my life. Esto no cambia mi vida. Neglecting church is not letting the miracles happen. Ser negligentes con la iglesia no está permitiendo que los milagros sucedan. It's that God may be sending you a miracle, Puede que Dios te haya enviado un milagro and you were neglecting it y tú estás siendo negligente and con setting él up a wall. y construyendo un muro. Next one is El siguiente muro accepting change. es aceptando el cambio. There you go. Change can be difficult, El cambio puede ser difícil, but we have to accept it pero tenemos que aceptarlo. because then we won't grow. Porque si no, no vamos a crecer. God wants us to grow. Dios quiere que crezcamos. Another one, El otro, depression, depresión, failure, el fracaso, false humility, falsa humildad. all these things. And you may think of others. Todas estas cosas, y puede que pienses en muchos más. Can be the walls you have in your life. Puede que sean muros que tengas en tu vida. So they compassed the city 7 times. Así que ellos rodearon la ciudad 7 veces. They're Jericho. Su Jericó. And we just did that. Y nosotros acabamos de hacer eso. I actually think I gave you like 10. Puedo hacer como 10. And you can make that list 100, 200. Y puedes hacer 100, 200. How many times you need to go around the city? Las veces que sea necesario que tú rodees tu ciudad. Once you understand that you have done it correctly, Pero cuando hayas entendido que lo has hecho bien, what did they do next? ¿qué hacen después? What they did in the story was Lo que hicieron en la historia the priests blew their horns. fue que los sacerdotes soplaron sus trompetas. And how I put that into our words Y en nuestra traducción de hoy, would be that the priest in our family, sería que los sacerdotes de nuestra familia, ergo everybody in our family, pues todos en nuestra familia, praise. alaban a Dios. We praise, we worship, Alabamos, adoramos, we pray to God. oramos a Dios. When we do that, Cuando hacemos esto, it's like if we have a trumpet es como si tuviéramos una trompeta and we're playing it really loud, y estamos tocándola muy duro, telling Satan, diciéndole al diablo, you have no right to come to my family. Satanás no tiene ningún derecho sobre mi You have no familia, right to touch my no family. tiene ningún derecho a tocar mi Sickness will familia, not be in my family la anymore. enfermedad no estará en mi All the familia, walls that maybe I built todos los muros que quizás yo haya construido are about to be torn down. se van a derrumbar. It is a warning call Es una advertencia of what is about to come. acerca de lo que va a suceder. The next thing they did, and I love this part, La siguiente cosa que hicieron, y me encanta, this is my favorite part of this whole es story. mi parte favorita de esta It, historia. it brings me chills. Me da calofríos. I don't know, it's just awesome. No sé, es espectacular. The next thing they did, La siguiente cosa que hicieron they shouted. fue gritar. Oh, there we go. They shouted. Gritaron. So I have a friend of mine. Entonces yo tengo un amigo, I won't say his name no dice su nombre, because I think he's serving in Presencia Kids. porque creo que está sirviendo su presencia kids. But
y'all figure out who it is. Pero ya saben quién es. Or maybe you've heard us. O nos han escuchado. So we have this thing. Así que tenemos esta cosa. Whenever we greet each other, Cada vez que nos saludamos, every now and then, de vez en cuando, doesn't matter where we are. no importa dónde estemos, We can be in the airport, puede que estemos en el aeropuerto, Target, en Target, a hospital, en un hospital, church, en la iglesia, outside, afuera, inside. adentro. We greet ourselves like this. Nos saludamos así. And then what does he say? Y después que es él, I know immediately who it is whenever I hear that. yo inmediatamente sé quién es cuando escucho eso. It is a shout. Es un grito. A shout of friendship. Un grito de amistad. Because when I hear that, Porque cuando yo escucho eso, I'm like, oh, he's somewhere around here. digo, por acá está. He probably just heard me and he's like freaking out. Me acaba de escuchar y por ahí está todo. Uy, ¿qué pasó? God wants us to do the same. Pero quiero que hagamos lo mismo. Because what happens when people hear that shout in normal life when I do it with my friend? Pero ¿qué pasa cuando la gente escucha ese grito que yo lo hago con mi amigo? They're like, Son como, what was that? ¿qué pasó? And then they look at me and they're like, you're crazy. Y luego miran cómo este man está Like, loco. what are you doing? ¿Qué haces? The word shout La palabra grito, gritar, appears many times in the Bible. la vemos muchas veces en la Biblia. It's mentioned so many times because God wants us to shout His praise Y Dios la menciona muchas veces porque quiere que gritemos su alabanza in good times en los momentos buenos and in the bad times. y en los momentos malos. A shout Un grito is I can't say that word. Proclamation, thank you, es una proclamación of victory. de victoria. And when someone hears that, Y cuando alguien escucha eso, they're going to get shocked. se van a asustar. If you shout in Target, Si tú gritas en Target, pretty sure everyone's going to be like, what was that? toda la gente va a estar como, ¿qué pasó? ¿Qué fue Because eso? it's loud, Porque es duro, it's powerful, es poderoso and it can be scary. y puede asustarnos. Because you can use shouts in many ways. Porque puedes usar los gritos en muchas formas. When you shout, oh, let me put an example. Un ejemplo. For example, if you're walking Si estás caminando and you hear someone shout, y escuchas a alguien gritar, you're going to turn around and look for that shout, right? tú te vas a voltear y vas a buscar quién gritó. If you hear someone scream Si escuchas a alguien gritar, or chillar, chillar, yeah, like a cry, you're going to turn around as well. también te vas a voltear. They have the same effect, Tienen el mismo efecto, but they're both very different. pero son diferentes. A shout has power. Un grito tiene poder, A screech or pero a scream, un chillido it has fear. tiene temor. And the thing is Y lo que pasa that Satan wants to hear you scream, es que Satanás quiere escuchar chillar, but he does not want to hear you shout. pero él no quiere escucharte gritar. Because if he hears you shout, Porque si él te escucha gritar, he's going to understand that you have power va a behind you. entender que tú tienes poder. He's going to understand that you're not scared anymore. Va a entender que ya no le tienes miedo. He's going to understand that you have something to say Va a entender que tú tienes algo por decir. and you want to be heard. Y tú quieres ser escuchado. So it is time for the church Así que es tiempo para que la iglesia to give up its quiet demeanor. deje atrás su silencio. It's time to start shouting Es tiempo de empezar a gritar our declaration of God's goodness nuestra declaración de la bondad de Dios to a whole new level. a un nivel nuevo. In Psalms 47:1, El Salmo 47:1 it says, "Clap your hands, all your nations. dice, vengan todos, aplaudan. Shout to God with cries of joy." Griten alegres alabanzas a Dios. To sound an alarm, Cuando or when an alarm sounds, una alarma suena, we wake up nos despertamos or we turn it off. o la apagamos, But it wakes us up. pero nos despierta. When we shout, Cuando gritamos, when we pray, cuando oramos, when we praise, cuando adoramos, we're sending an alarm to the enemy le estamos mandando una alarma al diablo, that we're taking back que estamos reclamando everything that he's stolen. todo lo que nos ha robado. We are taking down the walls Estamos derribando el muro that he has built in our life. que él ha construido en nuestra Our vida, relationships, nuestras our relaciones, schools, nuestro colegio, all our struggles, our failures. nuestras luchas y fracasos. We're taking it back. Lo estamos reclamando. We're tearing down those walls. Estamos derribando esos muros. Because Satan will not be able to put you between walls. Porque el diablo no va a poder encasillarte entre muros. Because when we lift Jesus up, Porque cuando levantamos a Jesús, all the walls come down. todos los muros caen. All right, so today, Así que hoy, to finish off, para terminar, I'm going to read Joshua 6:20. voy a leer Josué 6:20.
And if y'all want to follow me, you can look for it. Si me quieren seguir, pueden buscarlo. And it says this. Dice, So the people shouted when the priest blew with the trumpets. Oh, go ahead. ok. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, The army shouted, gritó con todas sus fuerzas. and at the sound of the trumpet, De repente, when the men gave a loud shout, los muros de Jericó the wall collapsed. se derrumbaron. So everyone charged in, Y los israelitas fueron directo and they took the city. al ataque de la ciudad y la tomaron. The last step I have to close off today. El último paso que tengo hoy para terminar It's time to take back your city. es tiempo de reclamar tu ciudad, Take back your heart. reclamar tu corazón. We've tear down the walls. Ya hemos derribado los muros. We're going to get up in a few moments, Nos vamos a levantar ahorita en un momento and we're going to tear down every single wall y vamos a derribar cada muro that you have in your life. que tenemos en nuestra vida. Because the walls in our life Porque los muros en nuestra vida have held us back for too long. nos han encasillado por mucho tiempo. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to fix it. Es tiempo de arreglar eso. It's time to destroy it. Es tiempo de destruirlo. These walls have no right to stop us anymore. Estas paredes, estos muros no tienen ningún derecho para darnos. So, Así que I need y'all to shout quiero que griten when I say that. cuando yo digo esto. You know, you can start screaming, "Ah!" No es que, "Ah", But it's not a scream. no es chillar, I need a shout. necesito un grito. A shout of victory. Un grito de A victoria. shout of praise. Un grito de A alabanza. shout that these sicknesses that I have, Un grito que le dice a estas enfermedades que yo tengo it won't bother me or my family que anymore. no me van a molestar a mí ni a mi familia. That these problems I've had this past year Que estos problemas que he tenido el año pasado will not follow me this year. no me van a seguir este That año. all the walls that have been stopping me from becoming who I was meant to be Que todos estos muros que han querido impedir que yo sea quien fui de hecho para ser, are going to come tumbling down. van a venirse al And I'm here. Y yo estoy acá, My name is Joshua, mi nombre es Joshua, and we're going to do it together. y vamos a hacerlo juntos. So please stand up. Así que por favor pónganse bien. I know at these moments, Yo sé que en estos momentos the pastor usually el pastor por lo general gives you a prayer, te da una oración and you repeat the prayer, y tú repites la oración, word for word. palabra por palabra. But we're going to do something different today. Pero quiero hacer algo diferente hoy. Y'all are going to have your prayer. Ustedes van a hacer su propia oración I'm going to have mine. y yo voy a hacer la mía. If y'all feel inspired for what I say, you can say it, of course. Si se sienten inspirados por lo que digo, pueden seguir, But we all have different walls in our life. pero todos tenemos muros distintos. And there's one specifically talking to you today. Y yo sé que ustedes tienen una específica hoy It's taunting you. que los está atormentando, It's saying, you can't take me down. que está diciéndoles, no me puedes derrumbar, I'm too big. yo soy demasiado grande, Nothing can tear me down. nada me puede You derrumbar, have no chance. no tienes ninguna oportunidad, Sit back down. siéntate. And I'm here to tell you, Y estoy acá para decirte, it's a bunch of lies. son mentiras, It's going to keep trying and trying van a seguir intentando to stay up. seguir arriba, But it's time for you to say no. pero es tiempo que tú digas no, It's time for you to say, no, no more. es tiempo que tú digas no, no más, You're coming down. te vas al piso, I'm going to go through you. yo voy a ir a atravesar There's going to be nothing left. y no va a haber nada, Because who's with me? porque ¿quién está conmigo? Who's with us? ¿Quién está con nosotros? I just did a preaching about shouting, and I need y'all to say it with some vigor, some victory. So we're going to say that again. Acabo de predicar acerca de gritar, así que quiero que lo digan con vigor una vez más. ¿Con quién estamos? Who are we with? And in Jesus, what do we have? ¿Y qué tenemos en Jesús? We have victory. Tenemos We victoria, have grace. tenemos gracia, We have salvation. tenemos We salvación, have hope. esperanza, We have a new time. un nuevo tiempo. We have conquered our promised land. Hemos conquistado It's a nuestra new tierra year. prometida, es un nuevo año. And it's time to keep going through these Es walls tiempo de atravesar that have estos stopped muros us for so long. que nos han parado por mucho tiempo. Do you believe it? ¿Lo crees? Do you believe it? ¿Lo crees? All right, I need a shout of victory. Un grito de victoria. And all that you have. Todo lo que tienes. The enemy's been defeated. Death couldn't hold you down. Do you believe it? Gonna lift our voice in victory. Gonna make our praises loud. It's your time to lift your voice. He's been defeated. New heights. Death couldn't hold you It's time to take the walls down. Es tiempo de derrumbar All those issues, all those problems. Your todos los problemas.
I need you to shout this song. Enemy's Grita la been canción. defeated.